Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinado kantier Bejandu Wenjivano parce qu'il y a une mission spéciale. Il y a aussi un voyageant qui a Comore. Nous avons kanzani mlaheni comme je comprends direct. Kaya ntsonzani fanye pavo. Wadingo ulaha ukangwa fanya direct mbise ngwa ono mashila. Shamimi tikaona mashila ntilahe. Eni jonjaban hawono dizo tujo ujo dunga ya mujo zona halafu. Ama tika ufanya msafara wanaenda Komor. Tilaha haina mndu manzani wangu, haina mndu ndugu zangu lo karibu nami hulu Faransa. Timlaha haswa de dabla ya haki. Collectivité Paris tiwalaha. Finalement, il y a une manifestation, il y a l'ambassade des Comores à Paris. Il y a un diplôme. Il y a un de Comores. À la fois, il y a une mission. Quand il y a une mission, il y a une mission. Rikubaliano kaya ondungo wenjiho shakawachela hemonanya aina mndu kaenda hanzia za hahe kabatia rumwa ni mndu ukangodia fanya ndongo au yambi ndongo shani mndu hajende he masula ya hahe iyo mnahmuta sona tukandani bire neshelezize wafanyozi commentaire ukaya njokati zamba Komori njokati zirongwa Komori njokati fanyaja Komori no hizo karjadiana karjamba nongo minamba mndu tukaunchipia hizo ndio nafanya Komori shati la hawandu kaya mnafanya haziza hangu wenye au yawabu tikaza kifule swala hilo swala la ndani la objectif ya video ino vie est cher au la douane vie est cher namnaje tibahiza ziri na meza kabila ndauza meza na zinuza sana za saa rikawa ndwaili harumwe container hiyo e container ka 9000 euros rikawa ili yani mrako toa 4500 alafu hizo zangu za wasili Komor baada emili wasili Komor ndereka hide douane tindongalia system ilo iwabaha mnuka tunja ula douane do liba mapesa shango libo harmazi agence ya agence na kanio wandemea 3600 euros de mbaidu na kauliba wala douane minja unawandu tsotindao Chilinge 3600 chinika yedamana wahe agence. Chiliti sula douane, chikude douane zindu. Wala na makarta swadunga yabo wani timiziza 4000 euros. Ila container. Kaijatosha shati ditambilo kayanga bo 200 euros zilo yabo za husu scanner hiyo itilo ula douane na woke tufanya hazi okay fasiria ya hiyo ke contrôler mbendu lo moni aboke contrôler mbendu lo moni aboke tina haja ya uja agent de douane yaje iangalie tena mbaindo ilo harme container aboke scanner isa idetest abunge tiendo angalia hunduka ya bale scanner ile kitu fanya hazi Sheila Dina la mapesa unjia ho la douane abunge lazima nambe izo mimi nazianshi tikaenda Komoro nabwe hazi la shirika la hangu la ufanya hazi mariage concert des activités za binadamu ya wandu wala demu wadu zifanya alafu container yo Chikahide douane ha 3600 wana makarta swadunga yabo ntimize 4000 plus ya agence pana nrohazi wararu wangu chikana wararu wa wando sita wararu hangu hena mbuzi komunika 40 euros ezavili ketu tosha tena sha e container mdugurengo gari ngali jawar ma container ya la Paris ubahizezi nrubala tout juste l'utole bonze bah ziku mana fukare le ganali Paris sha
Tiliti ulu conteneur ya nyumeni na ihula Comore ya occasion enfin ya nyumeni sha i covid tihulu ha 1000 euro mana na kawule conteneur yendi na conserve zindu zangu jomeni hazilwani mbu okaya ze reserve loni zoma lahoni shambu huyo jonjia nunja kanza mbu huyanjie ongeti ka oblige ni ule conteneur hiyo ni tezi ndo hizo ni ziasulishe mjini alafu conteneur hiyo le gari la kobali ya hola douane u doba bonze zikuma na mfukare tidit kotozi ndo zolo garini lala ula douane ni tarmwe conteneur ni jusawa na mbeni le gari hilo la kujusa conteneur na mbeni ti libya 700 euro zoji mengo minane wakati nonjana arrondis ye bei ye conteneur irandi faransa hata ujawa sur les Comores hata ujawa sur l'Mbeni il y revient à 100 000 euros parce que 50 000 appareils quand il y a 45 000 on va poser vous êtes en optimiser 50 000 les chiffres n'amni kanizo abo na mwede mafanye calcul ngamjonda plus de 50 000 après la totalité 100 000 euros conteneur ya zindu za occasion abo lazima nabe ila douane ndio cherche shaje elimu zambao hauji elimu fanyozi commentaire yabo ndajo juan zambe Comore parce que abo tijitashi ambaharo haukayam Comori hajohanza nambe jizo au nambe zilo juma yabo ndengwa nafungwa mkomurara da kauhe ya dombo kaye eunu ko jota hendi hujitashi ambaharo yebo waja Comori kuangalizo bahei huenda zaho izo ndizo mwajonambia ngeti fungwa au ngeo liho timwelewani izani bya Comore njakanda nafanya manifu njakanda nado tunda ndongo nezamba shati ka observe ze ndongo za kobira Comore pia ni zehensi ni jeho njo jwan ihon njo zamba nsojo fungu na balo mdo dinza metino kaya imana na renge initiative namba mundo Comore mfanya politiki na wasangu watabu hauna politiki o watabu hauna politiki o watabu hauna politiki ondo adeo dola pizao sheni mdu fanya politiki yufanya politiki piquant hudai eshahaho abatinokaya hula piza mdu ahunja mdonguoni abange hule mnyezi mgani ubukanya ngunja parode mdu nja pro la piza mdu benge mrani nja pro kana janizo mfanya komantiri njiwa nja pro kana janizo parce que mfanya siasa mdu fanya siasa kala udeziwa ti amini ya ukaya mdo Comore no mitsina uzilo parce que nja parode mdu ntso ilomba hindu kabati nyimiti mrazi wa dola Comore ya ukatita wana mali au ti parovio le mdu au ti fanya banongo shami mdu ndayo hakia hangu personnel atanjuko dai ya kwa Comore amdai bake majoma siwani bake pare bake maji bake msomo bake hazi itongeza bwana hajanga mimlemevu heze pare mbi na kauzi yenshi e magari no mtsuho bien sûr na zasa na duka wani tikanza na fenes tambaka 4 euro mba wayo ya fenes volo 4 euro tambiloka hula haurenzi tamba benge mrumshangunge mziro njojo hula feri kadhalika obo ya tomziro feri kadhalika raha mungu ya tonibaye na tuanza wangu shauri wanza wa Mungu au ka Mwenyezi Mungu de tingo huonesa wangu abange lazima ni mwambie nukai la vingi wa shero masiwani tiendo constate wondolo masiwani ti wandu zetabuzi lu masiwani kwa tukoza hizo tifanya kitindi ya hao wanamba kazanuzi la kwa tukoza hizo ukaya sidera wale la nizo ina demande telefoni ngobeshewa ndaje kama ndi ngobeshewa ye mwanange lekoli mwanzo abeshe collage ngwarambia we majene ngwarambia ukaya ngemzia bamre kama ndo titohufa mreka na nzaya titohufa ngemzia mwezi wa kamili kamturere ya mbahindu wallahi tallahi mwambio ngamulawio banu ambassadeur ukarudo do bonziani ukai crising yo totalite abonge holiho ngyo sidera le laze ndongozi nheni ya hambangari be hao abo lazima kwa nawo na tabu parce que wala ngonongo avayao kono porso pareni parce que kwa tsona tabu wala watu wa serikali sha kwa tsona tabu sha wala watu wa serikali ngeri ya kartu ya container
kartu wa beshamba hindu kartu beshamda zimba hindu kartu beshamwa namba hindu ze collage mwezi wa kamili wajo kadubo pareni cha kwa no juso pareni parce que wana mbio kasideri wale lao tionduka effectivement ngona raison abungi abo hamuta sore tukanzani bire yabo ni monese no shaminja kanzani home banu santu kanzani moneseni ye vu ilo masiwani ka ça coûte cher ntuvumbuwa ezindu zindu wajifuri hapa haumhogo haumbate au tusa ndio vraiment nganzo mro mwema ya kena fedha ya ulezindu hizo ezindu ngizo shangizo wali mwiso ntohole kaiti shaboni tijishangaza mbabe ukati nenda au mois de juin apaje mbeli ntohole yabo tinogalo mois de juin ou juillet août zema shuli zaka kabaje ko pantohole shaze majilisi ze invitation za kufanywa izo gute dezele wao mezaju na maji hene mrajabala ni kwa envelope ya 10 euro ntohole kaja kopihwa ya ntohole tawo ene dahu ntohole ya hemeli haja au mois de juin ene dahu aburiba nakujuzisa ukaya njele wa system ilo masiwani ngabo ntukanze biri mnamuta shirama nduo shamjo vumando ndondo ranzi ngen kenti nifanye detail nzia mji pari mji bavu par bavu zi activite mbali na mbali za komasiwani ni danger ni zende convena amdo zamba pia yuke no tungeze kenga mjoka utabiha benge tirejema udushezo tidejo nifunga au tidejo tunguzani bihwa shati prefere ndio masiwani nafanyeza zangu nike calme nifanyeza affaires zangu nikawenje zangu tranquillement abungabo tione post telecommunication tilayo liamro ngamro oroha tionunga bomvua tinjia haruma ye bata lettre ondo wana bale sorti kamdongoro almoze bata lettre basi bavuninga bomne tso ulo yabo basi mvua nge roha haruma ye plafond ye savonti mvua nge siao bonti ye mvua tena ila nge tapala bonti nje haruma de bata lettre tiba habo ke tutosha ondolo yabo tena madamana lo haruma post haina mroha zulo da honiho ulomwadi hanikiwa ari maladi na metsa shangu chinjiwa mshahara zentsun tsano zentsun sita zentsun nani ajumnikiwa donc ngutinzo mshahara nabo zempalo majinga si hao donc nabo mapesa nganjiao ngiyabo tiloka ya mashirika lokomori ifedha ngenjiao shangitu nja mabushoni au yanje harmazi avion bahi shakati tubakaramu arudi sheza nshangaza mbabi tena dabura ka koloni rakofanya shingo katulo koloni radofanya sabuni wakati wa Fidali mnamtiri alukume wa sabuni abanga sina 47 ans d'indépendance toujours ngari wagiza ushingo à l'extérieur na bonga sina licence nga sina maîtrise nga sina zebaki zitsambala zelimu zo pia ezelimu zino ajuko fainda hu ngabo ntso etale haku shanto ko kazabo ni monese na point de repère shaizo piarjo ko ze détails zentiuzi jao ekatsa tivumwa tihisa ngabo ngamdojo musami encore une fois na bomba basiti ngofanyozi sabuza peu ti 9170 tiambokaya e continuer ya hangu ti bahiza à 4500 tidati de douane à 3500 ngabana makarta swadunga bona ka wafanya watimize 4000 narudi na kaurenga gari harumwa ho poro uruhabonze ziwe kumena mfukare ndodi ndenge gari yabo labahize continuer henda mbeni zimengo 8 yose tsayero wanroha zinaka warenga tikana nroha ziwara rohena mdabo timlivi 20000 timlivi comment dirais-je timlivi 40 euros fois 3 et quand on a d'autres chez sababu ngojohunda presque 100,000 euros abo kunojo unambia tidena mne wakatuka mine kufanya zendongo ama hautahanika zikifuba no leo twanzani kiamle tikanze membe no kaya ni wanufanya ze commentaire ya ukaya njojo anizambe bona kakomori ndajo janzambe ukanye mjojo bange tifungo ndodi mjo mdombo kaula kabujata hendeni ula ndo bamwa biende ambezila ula jitashia usujenda harumantilo na dictature ndo wajifungi
ngabo akona mbioka yabu ngono tso hojano kabati dictature no dictature ngio ono dictature timpaka mndware twandiani tikau circule moroni armwa masihu menji tikana gari tikuzungula masihu 23h ya 23h za masihu kutona mndwe zungula ndiani kutona mndwe zungula ndiani abo sabiduruka ngabo terror harma inti yo dictature nabo wa demander ufanye manifestation wa haraziziwa abo dictature ani bantu mulwa ni dictature heli mwanzo mifasiri dictature banshini ndini dictature ye munji chimpaka utonda wale ngwande wafungo abwena mdoje lezando ni mwanzi hao mdojo kaza mana nizo mwanzi hao mdo kan baraka ezalelo tikakomori bien entendu bien entendu gamino wanama gamino wanzani wangu gamino wana show hangu ngabwalo harimo serikali ngabwalo harimo serikali entwaidi wana show hangu chiringe mafoto nao walo harimo yes tindi harimo restaurant au tinjanjani tundwa nama walo bazimane nez wahafilia hami ambarenge foto ndejojani harai ya mhoroze barindi foto shiniri qu'est-ce que ça veut dire photo foto ngala mbondo ngende tingele foto damini wanzani wangu tingele foto damini wanama siasa mbali unanyambali politiki mbali famille mbali anuka do mélanger pédale diaba hamonzo limnikine exemple concret azali haroha quelque soit ni hela jokoro shangu azali mujoro eka haroha ewandu walo nda unazali ngarju wafanya ngarju kanda sina au ngarju walat au ngarju mbaka karno kanda sina ndo ananyasi ndo alola muhanduza tu au ritolo la muhanduza ndo do distingue siasa na unanya siasa na famille kidojo kirene de komori ni unde mwana mbanda yana bandenge foto na bina hii ketchinge foto na bina foto c'est quoi jab konga bando alo republiki bala jo konga wazali ngarango mafoto na sina e foto c'est quoi e foto yo siasa si foto ngalo neso kabunga bi harma ti négocier nge uneso jakonga bondo kambaba ti négocier e banzi faria do hando e jo kamba ti négocier na to prévo na négocier na mina na to prév ba mi jo négocier na mina mtu ba mi njero barua kan njamba ntende komori njambilo ntende komori jatende komori tende komori si persona ma rengi ma foto e alors problème ngi daw kabina e mona mambaba siti janamal o musibo o ndo hez sikamina ile masura mtana rekorga mafoto e alors na wasa e alors amina mwana matola mbango kuni ajani parsa restaurant hajani milana ngimna foto na bori kawan ruenji yao na ngimna foto enjos butin harai nori kawan ruenji yao haroza bari tirengele foto nge unesa wa hindi na wasana ngama foto ndami nao ya alors pourquoi na ngale foto ndami na mwenye baraka la tukana polémique tene tuji mimi mbaleni amna lawle mwana mshohangu chiundo shimejo atu yao mwenye baraka lawlia na mbandenge foto tirenge foto ndami nae ya alors photo c'est quoi? Photo c'est quoi? Baina mlensi hodo bezarka mwanziha mkema zamana nizoma mbao nizomfikirio nizomo nao dabano haina mru ngene helia enshio ngene helia onao ngene helia kazo mdu ngene obano yafalikendao c'est tout na mkera di mhamisi za écriture za haraka zino mdwele waka foto iloti siasa kwa mimi sirike foto langu da binazali en 98 au 98 ou 2018 uhazini hangu haja kufanya zio hakaurenga yesa lizatu yafanya bunjilio photography wa ndenge mafoto da binaye yalo litambazar marezo yalo photo c'est quoi yabo photo timenye siasa e photo yabo tilike za siasa photo shinindi
mwanzo mbile mdu ambokaba nu ti détourner les côtes leonga mila côté la vert leonga mila na rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi photo? Wana makomori mndeko fanya siasa mdo nifanye heli hayo, kama kufanya siasa nifanye heli hayo, bako siasa ti kufuru, c'est tout, c'est tout. Miti kubali kwanga mfanya siasa heli lazima nifanye siasa njo ushinda shantilo poro njamrungu woni beti siasa abo tinjia domaine privé shanga mjambezi to henda nezendao embana na twamba zakeo masiwani da kunja ziona nazali arwenti yato kabati zendao ni pare e capitali ni des quartiers za moroni ni de miji hatu obanu balo pare njema ho ilibahi dola haya henda mitami huli nabo mitami huli galawa a partir ya galawa henda sawa zimenyeha dola moroni da mituje je les parena zona njema chez les dungo pia magamaruvu riduzuha malingo riduzu ezi uno hoto kanse magari hoto do sunkumu hamando afanyo massage izo kweli umaswaninge ngiho magari manene shauli ude hao sha toujours binge magari manene ya shondo riwara sha toujours ngwa di hao sha umdiho wadi hao tidumdiho wa hima magari matiti amgiabo Chakojabano ni fanyi mna flash hoi ni muonese ni visheri uloma siwani cha amfikiruke ka tireprenendo wallah tallahi amjodini harmazi antene ni zambe nabo 2023 amjorje komuri sen 2023 amjorje komuri inshallah taala yabo ngamtu kamba jeten abo tele wokaye utwanzende komuri wongwanzo atende wongene shamwe hansi miranzi halima na tukatende komori njaka na programu enda komori ngolo mana tukatende komori njali njaka na programu enda komori shaba bono de programu enda komori tende tije wala do hatu kwata jo shinda no hatu tende njiro baroka utijo hatu abuyabo nazidoja hablutufu zemadishi mrongo wabanu baba nuzinji tinauja dozi bantu jwa mjibu na beje tinégocier tihuloa tifanya intervention tifanya utija wani mrungu twambeza hai yode fasili hanyo hanyetu ambanje mo hambambi c'est tout na mangami tina umze nikeka mwabezo mwanzo mwambe tinochene ni mzieni tinochene ni mzieni zo mwanzo mfikiri tinochene ni mzieni zo mwanzo mwambe ngamdo twambezo mwanzo mwambe hena mrungu enevia pantra la li ngiapo maraba minji yondu majabanu mnishili yao baada deja ngami na 100 personnes oloba nonanga harmu yakana amumshukurioni na umhimidiani sha owenji wa huwa nada mwalo harmu rezo sosio ngwanunga omhono uka tifanyando wanenda komori natu kaurongowa owenji wa haunga mwenezo komanteri za uya ngabo wenji wa wanandesha wa mprive uka ufanyando wanenda komori watu urongowa parce que nge hufungwa rujordir kawu herdombo kaya hujitashia ezo kahamborende kwende wafanyizo behai wa bahi watawa jazaho izo ndizo majozamba abunge uliho chimwelewani hauti tijeleza tendeti baze hanyo hangu tifanyeza ni beha rekazi kireje kaka jakiri shao mwiti onebeze fami nozikiri tikana projet mbili njima kijakiri shenzi mekiri. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, yabo tihundu toujours. Tende tifanyeza projet hango tikawa tijazango 2023 ngamjulinde je facilement batinuka tirendongo. E utwanza yende wala kajombi wa yende shatuka tuka kosewa nena wili. Enulo nonge nena wili. Shaka jombi wa yende au kaja kusudia ugara kaja tunari dikende shoka ta jombo yende ngu tuojo henda mimi ramdi 2018 njinda komori do msafarango wa mwiso 2018 ata jusqu'à 2022 yabwe mahamini abu bira buhari yabo au mira bira buhari yabo tijonza nende shanjombiwa
chabanda bono bilwa nju henede abona kana program abungabo ndio kanza yende kaha umbiwa ni Mwenyezi Mungu hatinori diko mashwani rekaya mwezi rekameze mili rekameze miraru ahlan wa sahlan jojo henda ladensi hatu no walo yiho ngajojo bishinda sinao japko lo hunu ngajojo shinda sinao hunu ngabondo wa azali reshunda sinao ngabo ma opposition londa sinao ho mashwani ngabando wa azali reshunda sinao ngabo ma oppose reshunda sinao yalor le problème ndio bomkomori mtingo hanza na bikaya izo nanziaba janatijana na lelo nanziaba nanziao njokati zamba komori vuna tukanza zambi na kanza zambi hun yalo problem ndio balintina humziani yo de fasiria hanyo yeto mbanje mawambambi inde fasiria mone yeto anziha c'est tout minga mwangalosha de droite yangu mitina ngalezo mimi nyinyi mwanzao kwa hizo nyinyi mwanzao tunizo mimi nanzao kwa hizo mimi nanzao tunizo nyinyi mwanzao tijohanza juzi barakanda komori rugane grupu dera fanyamani fuula shakara juju fanyamani fuula wakatukaya lodo handani nti ya hedunia ya diaspora ya hentinu wajusa manifestation obonze unji ondani shay aghlabu ya hedunia walobo hondani wofanya manifestation wandisa zegerza hao nge diaspora ya hao warenge lelo ijahe kinyume e diaspora ndo wandisa mandamano wendo ndani walundani kwa jarenge manifestation yo problemi hao kanuju wala vimisha kwa tuanza warenge shakino ziye kese lo nukarizamba ezikilo nezitokiri binge rjwa kale kule kanonto wazali d'accord kanonto wazali shanga ni mwibisha obonze itongeza ze cours diplomatique za ene kazi turinga shihando hele kula tulino ngalimtabisha o yora mwadara kamtanda ngalimtabisha o c'est tout ntino ulazimisha utsokubaluka kweli kale tumtabisha yo problem yangu sha à ma connaissance les qui la république ngalimtabisha o à l'extérieur atondani ngalimtabisha o yo kozo mdodo mbweza he tengweni kazombi yonjiro shamrujibiwa kaiza henga zambao oyabo izenjema mrujibiwa shikaze nongombinga zambao mnduko zero yo c'est comme ça ongiabo ngamu mtaoni sama encore une fois mbere kana mnisami banja kanza fanya na direct boy walanja kanza ni mlahendo kanga fanya na direct boy shikata tivumati hisa dabo njunji yanifanye direct nambe zinongo pia na zono masiwani mji hamji bavu habavu kapitali hakapitali mbangolo komor naiona zenja zamoroni pia azalingi harmoze poster mondiani dena maxal yode bango ni wona ya changer yode bango changer komori babu hata effective yabira e mafoto kati topulo na hunu rilio une semaine en avance il y a fête des nationales des drapeaux au caso mondiali si ma photo ya raisi des drapeaux yo des kazi wao ate effective 3 jours 4 jours 5 jours après des drapeaux là digital si ces drapeaux lonizo les posters za azali de le mondial taba ba te effective ya bira ils les viennent faciliter vos posters là mo poto mimi tikakomori roto ma de juin njajo kabalanga bora isibala parce que kuja pormusha roha na pai papa jo kaya chezi tranquille di tranquille amruka tu dan kabalenti langi ona rais mondiani ukakuja pormusha roha na pipe na tazila ukatongo birongo ndo njapa abungiabo ngamkazobano beikade zombanga doza mbazi ntuzo zijawo ikanga bozo hambanga doza mbazi ntuzo zijawo shato juste mna flash kesha tungoza na kuvuja mna flash yo des commentaires randi juzi na jana zitingo hambwa na post netia ze commentaires tingo hanziwa wala manjeni mwambinukaya ndajo jwani zambe komori babu tijitashi ambaharo lazima njenzambe hunu okay kati zamba hula lizo mwanzao amje nafungo
mrudi mkenti mdu nteshea uko mzamborende akungia bobo na daza na afanye ze mishu zangu na jahunu na ndo nzambe emana tuzemba kulendi yode liam komori yode fasiri ya hanyo kala ubabuha akungia bo mumnikoni bahati njema na usikwa sa tena rambia jona na tiale bo inshallah taala no mwambia ni dua njema Mwenyezi Mungu aribe kibala hinti hatu ikedeze ntizindo aji Mungu aribe maji yaribe nono yaribe msomo yaribe hazi inshallah taala yahowa na hatu na siri jao izango mwaduna mbukaya encore une fois entingi yotabani bata zila nyumba za kikolo ziwolo zipuha bonti kazitole keziwa hata za tulamba talosh za bazezuma za puha au za tulamba peinture au za hosiwa yehuvu yedise azali aswa ya kausomea iyo ntuivumbua hama pashe loto fungia mbuzi ungiabo pakanda baha amomnikoni bahati njema na usikwasa tena inshallah taala na ronane hahairi inshallah taala marhaba minji.